Maskut. Likaunil fi'il maskut dan maskut. Amsilah tatbikiyah. Oh, udah. Amsilah. Awal-awal. Tapi yang pertama sama kedua ada dalilnya, tapi dia memubahkan mungkin. Gitu. Kan Rasulullah nggak tahu. Itu lihat. Mikrofonnya belum dibuka. Nah, ya alam silat tatbiki alikauni al-fi'il maskutan anhu bimakna an-nabi yaro fi'la as-sahabah masalan lakin yaskut walam yatakallam, nggak di komen. Kalau anti mau ambil uang abi anti di atas meja, abi ana pakai uang ini, terus abi anti lihat, terus diam aja. Bimakna boleh apa enggak? Boleh biasanya kan, kecuali diam tapi pakai matanya pakai melotot. Nah, itu haram. Ya, paham? Maskut di sini artinya diam-diam aja. Mafhum ya? Nah, Nah, baik. Sama rukubul bah. wadai. Nah, hada dari istimalu taqiyah. Kaunul fi'il maskut anhu. Lam yatakallam. Lam yujad nas warid mayatakallam fi istimali taqiyah al-Indonesia. Aklu melinjo, aklu dodol ya ilahi. Soma aklu tempe. Tasliyah. Taib al-hukmul wad'i, ta'riful hukm syar'il wad'i, hukum syar'i wad'i. Mada sih hukmul wad'i itu? Hukmul wad'i itu khitabullah ta'ala. Sama dengan hukmu syar'i. Khitabullah ta'ala. Al-Quran awis sunnah. Ya. Jadi bisa di Quran atau di sunnah. Hukmu wad'i. Tapi apa sih yang dinamakan? Kenapa ada syar'i, ada wad'i? Al-muta'alliq bija'li syai' sababan au ailatan au syarton. Nah, kalau hukum ini menjadi sebab dari sebuah hukum yang lain, sebuah hukum yang sudah tertulis nason, atau menjadi illah untuk hukum yang lain, misal qat'u sarokoh yadahu, sarikoh tuktok yaduhu, lima dalianahu sarokoh, itan saro illatan, lakin qat'u liat syar'i, hukmun syar'i, illatuhu hukmul wad'i ismuhu. Hukmul wad'i imma sabab, imma syartan, wa imma illah. Au mani'an, au sahihan, au fasidan, au adaan, au qadaan, au i'adah, au masuwan. Bisa babi wajihi. Nah, sababu wajihi mada wujudihi kusduhu lafam. Taib. Ar-rukhsah badalul azimah. Azimah sadiqatuki azimah kaifa haluha. Ar-rukhsah badalul azimah wa huwa al-wasful muta'alliq bil hukmi taklifi alamatun lahu murtabitun bihi wa laisa fihi talabut taklif, laisa fihi talab taklif ya. Jadi bebas-bebas aja.
Ay laisa Maksudnya? fihi amrun wala nahyun fil asal. Idan asluhu laisa amr wala nahyu. Lakin bisa babi hada syai' sara hunaka hukum imma nahyu imma amr. Aslan aslan laisa hunaka syai'. Masalan kayak sebama mubah-mubah saja. Kayak makan daun melinjo. Sebenarnya mubah-mubah saja. Nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya selain mubah. Maksudnya nggak haram, nggak halal, nggak amr, nggak nahyu. Tapi karena makan daun melinjonya, daunnya nyolong. Nah, di situ jadi ada hukmul wad'i. Hukmul wad'inya apa? Jadi hukumnya sebenarnya mubah nih. Tapi karena ada amr, karena dia nyolong, jadinya hukmul wad'inya haram karena dia nyolong. Tapi hukmu syar'inya sebenarnya tadinya mubah tapi jadi haram. Sababuhu mada sababuhu nyolong. Taib. Summiya bi khitabil wad'i li anna Allah yaqul idza zalati syams masalan faqad wada'tu. Nah, kenapa Allah itu namakan hukmul wad'i? Karena Allah Ta'ala yaqul idza zalati syams masalan, ya. Seumpama Allah ini berkata, kalau aku udah turunin matahari sampai di masyrik, atau sudah aku miringkan atau sudah bergeser mataharinya dari atas kepala, faqad wada'tu. Maka aku sudah meletakkan hukum sholat di situ. Sholat zuhur ya, di sini maksudnya. Ju'ilat wujubus sholah wa idza tamman nisab wal hil faqad wada'tu. Wada'tu di sini sudah aku tetapkan. Makanya dijadikan hukmul wad'i, hukum yang ditetapkan. Kenapa ditetapkan sebuah hukum? Karena ada sesuatu yaitu sabab atau syarton atau illah atau mani au sahih au fasid atau ada wakir dalika mafhum. Mafhum jiddan sahih. Udah aku kasih Mafhum bahasa gitu. Indonesia jiddan. Al-hadaf min dalika hatta la tata atal al-waqa'i anil ahkam ba'da inqita'il wahyi. Nah, kenapa ada hukmul wad'i? Jadi setelah wahyu inqata al-wahyu yani intaha al-wahyu al-Qur'an intaha masalah hunaka ahdas sahih misalkan al-ahdas al-hadisah au yang kabar terkini. Nah, di sini biar gimana? Biar ahkam-ahkamnya nih nggak hilang. Biar yang penting kalau nggak sesuai gini-gini, makanya ada nas, ijma, ada ini, ada itu. Itu ada wad'i di sini. Tapi masih dengan sunnah atau Quran. Mazala ya ta'alak al-hukum bihada ini. Tayyib. Jadi nggak asal menghukum, nggak asal seenak jidat, tapi tetap kauni Al-Quran was sunnah. Al-muqaranah bainal khitab al-wad'i wa taklifi. Khitab mafhum ya, khitab itu yang dikenai, yang ditetapkan, yang dihukumi. Nah, ya, khitab itu siapa? Al-mukallaf. Al-khitab al-wad'i awi taklifi. Nah, muqaranah bainal khitab al-wad'i wa taklifi. Di sini kilahuma khitabullahi ta'ala wa kilahuma hukmun syar'i. Nah, di sini tetap semuanya hukmun syar'i, ya. Tapi di sana ada tapi. Wa khitabul wad'i a'am min khitabit taklifi. Nah, khitab wad'i a'am min khitab taklifi. Kenapa? Nah, jadi Ustadz bilang, dengar-dengar, tapi nggak dengar langsung ya. Kullu taklif ma'ahu khitabul wad'i itla yakhlu min syarti au mani misalan waqad yujadu khitabul wad'i haitsu la kata Ustadz gini. Semua khitabul wad'i bentar dulu. Semua khitabu gini. Salah. Di setiap khitab wad'i ada taklif. Tapi tidak di setiap khitab taklif wad'i. Nah, kenapa? Karena seumpama di misal khitab wad'i ini kalau misalnya di misal amrun mukallaf, orang-orang yang sudah yang diwajibkan, mukallaf itu yang diwajibkan ya, seumpama sudah balagha umruhu bukan nisab tapasnya, balagha umruhu ila haddi annahu madza dakhala ila remaja ya masalan huwa baligh
Suma hal yajib alaihi as-shalah am la. Hada ismuhu taklif, hukmut taklifi. Lakin madama huwa lam yakun balighan, dia masih anak-anak. Huwa hukmul wad'i faqat. Lakin fi hukmil wad'i misaluhu mada. Meskipun dia belum balik, tetap diwajibkan sesuatu seperti zakat fitrah. Sebentar, penjelasan pakai bahasa Indonesia biar enak apa ya. Jadi, pikir-pikir bentar. Hukum taklif itu hanya berkaitan dengan mukallaf saja, ya, seperti wajib, ya, wajibus sholah, ya, seperti amrun wajib fihi, sholat wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Taib. Falidzalikal ladzi taraka hadza ma'sum au yu'sam. Yu'sam, yu'adzab. Lakin in kana hadza asy-syakhs lam yakun balighan, tapi kalau dia belum jadi balik, maka meninggalkannya tidak berdosa. Fahadza amrun taklifi. Taklifi itu yang meninggalkan berdosa. In kana wad'i hadza tidak berlaku kepada al-mukallaf saja. Bahkan yang belum balik misalkan juga hukmul wad'i ini berlaku bagi dia, seperti apa tadi? Zakat fitr, ya. Zakat fitr itu kan tidak untuk orang balik saja. Oh, ini hukum taklifi. Maaf. Baik. Hukmul wad'i itu anak kecil, ya. Anak kecil belum balik, masalah belum akil, tapi merusak sesuatu milik orang lain. Maka wajib menggantinya, tapi yang mengganti orang tuanya, ya. Mengganti orang tua, memecahkan sesuatu barang orang lain, maka yang mengganti orang tuanya. Ini hukmul wad'i. Tetap dia dihukumi, dia harus mengganti, tapi dikenakan kepada orang tuanya. Taib, mafhum ya. Wad'i itu tidak untuk mukallaf doang, bahkan anak-anak yang ghair mukallaf tetap dihukumi sesuatu jika terjadi sesuatu yang baru. Mafhum amla. Mafhum ya. Kalau enggak nanti dengerin lagi ada rekamannya. Atau bisa dibilang hukmul wad'i itu apa ya? Hukum yang dikatakan setelah mukallaf melakukan ibadah. Apakah ibadahnya fasid atau sahih? Itu juga hukmul wad'i. Seumpama seseorang sholat. Nah, sholat sudah syartunnya, sudah dukhul waktu sholat sudah. Tapi ternyata dia sholatnya untuk riya. Ini jadi hukmul wad'i ya. Jadi fasid sholatuhu lima dali annahu yatakabbar, bukan yukabir, tapi yatakabbar. Taib. Ada soroh hukmul wad'i fihi. Hukmul wad'i itu karena ada gara-gara sesuatu. Sebenarnya benar-benar aja hukumnya. Taib, seperti itu. Nuasil ila al-amsilah. Oh, belum selesai ya baca ya. Tapi udah paham kan? Lianna kullu taklif ma'ahu khitabul wad'i khitabun wad'a idalan qad yujra lighairil mukallaf kasabiyyil misal idza rama tifl as-sayyarah wa kasruha wa la yujadu fihi taklif li'annahu tifl wa tiflu la yukallaf. Nah, lakin fi'luhu hadza sababun min inkisari sayyarah, sabab. Fahadha surah hukmun wad'i, dihukum karena ada sebab jadi pecahnya sayyarah. Anna khitabal wad'i alamatuhu madha, ada 3. Annahu wa an yakun, annahu alla yakun wa an yakun wa fi qudratil mukallaf, ada 3 ya. Khitabul wad'i alamatuhu ada 3. Annahu imma alla yakun fihi qudrah, al-awwal alla yakun fihi qudrah al-mukallaf aslan ka zawali syams. Zawali syams sababun lidukhuli as-shalah
lakin hadza laisa amr mukallaf, lidzalika hadza hukmul wad'i. Lianna laisa amr mukallaf, nggak mungkin orang mau sholat harus miringin matahari dulu, bahkan yang menentukan itu Allah. Nah, itu tapi maksudnya bukan mukallaf di sini mampu atau tidak mampu. Maksudnya di sini wad'i itu wudi'a hukmus shalah bisa babi zawali syams. Wudi'a al-muhim idza fakkarti fi syai'in amsilah wudi'a hadha syai' sara wudi'a hadha syai' sara hadha sara ismuhu hukmul wad'i. Wa an-naqa minal haid ya, an-naqa minal haid mani'un min shalah. Mani'un min shalah. Huna yatakalam fi shalah la yujad mithaluhu. Mata kalam al-kitabah min ustad lakin hada misal li shalah. An-niqa au an-naqa minal haid mani'un li shalah. An yakuna fi qudratihi wa la yu'mar bihi, hadha asani an yakun fi qudratihi anifan an la yakun fi qudratil mukallaf aslan, zawalu syams laisa qudratil mukallaf. Wa an yakuna fi qudratihi wa la yu'mar bihi kan nisab li zakah, an nisab li zakah hadha syai' madha qudratun liman balagha nisab fi malihi. Ada orang yang memiliki harta banyak, maluhu balagha nisab, hadha qudratuhu li an yadfa zakah. Laisa qudrah li nisab, qudrah li daf'i zakah. Lakin la yu'mar bihi, limadha? La yumkin yu'mar bi an yajma'an nas li daf'i zakah an nisab awalan. Maksudnya ketika orang tidak memiliki harta yang banyak, maka tidak la yu'mar bi an ya dia dafa zakah, sahih. Lakin idza balagha nisab fa yadfa zakah. Lidzalika huna an yakuna fi qudratihi wa la yu'mar bihi. Misal asani tahsil istita'ah lil hajj. Istita'ah lil hajj di sini bagi yang mampu silahkan, tapi la yu'mar. Ayolah, mampulah, cepat ngumpulin duit buat haji. La yu'mar. Bal alladzi yaqdir falyaf'al. Lakin la yu'mar yujbar qasduhu. Wa adamu as-saum lisafar, hada khata, hada adamu safar lisawm. Hada kulluhu syartun. Idza balagha nisab syartun lidaf'i zakah. Wa idza istata'a an yadfa al-hajj falyadfa hada syartuhu. Wa as-saum adamu saum lisafar tayyib. Syartu liman yurid an la yasum fal yusafir. Fa indah Hanafiyah la ba'sa syakhsun in la yaqdir an yasum fa alaihi an yusafir hatta la yasum. Hakana. Suma fi qudratil mukallaf wa umira bihi wa umira au abahahu. Nah, apa itu? Aqdul bai' wa zawaj. Nih ya. Jadi kudrah wa yu'mar. Haya falyatazawwaj. Ya, di sini kudrah. Toban. Ya. Paket apa? Raket. Tayyib. Di sini apa? Qudratu zawaj toban. Ya, qudratul mukallaf fi zawaj. Wa umira bihi au abahahu. Mau nikah terserah, enggak ya terserah. Wa aqdul bai' aidan, aqdul bai'. Nah, sababan. Idza aqadal bai' sababan li hukmin fahada hukmuhu sara yajuz. Sara ibahah huna ya. Sababan li ahkamiha. Tayyib, sababan li ahkamiha. In kana huwa la yaqdir ala an yumsik al-hawa an-nafs fa alaihi an yatazawwaj. Tayyib. Bil aqd. Tayyib. Mafhum ya? Mafhum. Inna khitab taklif alamatuhu amron. Khitab taklif alamatuhu amron. Animan khitab
al-wad'i alamatuhu salasah wa khitab taklif alamatuhu isnan an yakuna fi qudratil mukallaf wa yu'mar bihi fi'lan au aslan yu'mar bihi aslan au yu'mar bihi fi'lan au yu'mar bihi fi'lahu ya yu'mar bihi an yaf'alahu an yakuna fi qudratil mukallaf ndur fi qudratil mukallaf nah kalau anifan didduhu alla yakun fi qudratil mukallaf aslan nah huna an yakun fi qudratil mukallaf aslan wa huna tahat fi qudratil mukallaf au yakun fi qudratihi wala yu'mar ama huna yu'mar kasalah wa amal wad'a aw amal wudu li shalah fawajibun idan kasalah ya misaluhu as-shalah ada yu'mar bihi fi'lan wa mukallaf labuda min qudratil mukallaf in la yaqdir yamut huwa masalan la yusalli taban al wudu huwa laisa hukmu taklif ya laisa hukmu taklif bal huwa hukmul wad'i al wudu lis shalah fawajib wa huwa syartun laha wa in kana asluhu minal hukmil wad'i. Taib hada wudu taban hukmul wad'i li'annahu syarton atau sabab li husul shalah syarton au tarkan kasairil manhiyat au tarkan kasairil manhiyat au huna isnan huna hadal awal an yakuna fi qudratil mukallaf fa yu'mar bihi fi'lan kasalah wasani tarkan kasairil manhiyat yunha taban li amril mukallaf asobil saat yadinha ijtima'ul hukum at-taklifi wal wad'i waftiraqihi ijtima'u hukmil taklif wal wad'i hukmut taklifi wal wad'i waftiraqihi kadang-kadang mereka bersatu kadang-kadang mereka bertengkar berpisah misaluhu ma yajtami bainal hukum at-taklif wal hukum al-wad'i misaluhu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma faqta'u di sini faqta'u aydiyahuma di sini fa inna hadza al-misal wujubu qat'il yad wa hurmati sarqah. Nah, di sini qat'ul yad di sini adalah hukmu hukmul wad'i ya. Kalau sariqah teman hukmuhu madza haram. Fa hadza hukmu at-taklifi kullun yukallaf kullun yukhatab bi an la yasrik. Lakin idza saraqah faja'a hukmun akhar wa huwa qat'ul yad. Fa hadza ismuhu hukmun wad'i. Idza saraqah wada'tu. Hadza mislu anifin fauq. Idza zalati syams wada'tu. Idza saraqa syakhs wada'tu hukman jadidan. Wa huwa hukmun wad'i. Al-misal as-sani wa idza halaltum fastadu. Idza halaltum bimakna fil haram nahyun an as-sayd. Fal hukmu taklifi huwa ibahatu sayd ba'da tahlil minal ihram. Idan huna hukmu sayd ba'da tahlil minal ihram hadha mubah. Wal hukum al-wad'i huwa ja'lu hadha tahallul sababan fil ibahah. Idza halaltum hadha sabab fastadu. Lakin in kana fil haram au ihram la yumkin an yasid au la yajuzu an yasid au yastad la yajuz. Mafhum. Misalun yanfaridu fihi al-hukam at-taklifi. Qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di sini udah hukmu taklifi, enggak ada sabab-sababnya. Wa aqimus shalah bagi semuanya. Ya. Emang sih harus balik dulu. Tapi kalau belum balik kan la yu'mar. Wa atuz zakah aidon. Fa inna hadil ayat tatadaman hukman taklifiyan faqat wa huwa wujubus shalah wa zakah. Zakah di sini zakah fitr tabaannya. Bukan zakah yang nisab, zakah fitr. Bayi juga harus zakah. Tayyib. Al-misal asani hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Til ayat atau teman tahrimu zawaj bihinna. Udah enggak ada
nggak ada ininya ya. Di sini taklifi. Pokoknya hurimat ummahatukum udah nggak dinego. Ya. Lahzah. Nah. Tayyib nuasil al-misal yang farid fihi al-hukam al-wad'i yani fan yang farid fihi hukum taklif di mana taklifi fakot ya wa aqimus shalah hurrimat alaikum ummahatukum hadza taklifi fakot al-an wad'i fakot la yaqbalullah salatan bi ghairi tuhrin. Nah, jadi ada jelas nih ada dua amar as-shalah wa tuhur. Jadi nggak mungkin sholat diterima kecuali dengan wudhu. Nah, jadi ini wad'i fakot. Kenapa? Karena ini lagi ngomongin tuhur fakot. Bukan ngomongin sholah. Sholah mah ya udah sholah wa aqimu sholah apa. Tapi ini lagi ngomongin tuhur-tuhurnya nih. Ini yang wadih di sini ngomongin tuhur. Nah, فإن هذا الحديث متضمن حكما وضعيا فقط وهو جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. المثال الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu mendapat warisan. Tapi ini lagi ngomongin si kotil nih. Kecuali si kotil la yaris. Nah, tadi juga tuhar. Ya, semuanya orang bisa sholat kecuali yang nggak toharoh, nggak bisa sholat. Nah, jadi kalian harus lihat jeli-jeli. Ini di mana? Taib. Wahwa ja'lul qatl mani'an minal miros. Mafhum?